भाई भतीजे भांजे सब हो गए शहीद। हर लाले बेबहा को हमारा सलाम हो। हर लाले बेबहा को हमारा हो। सुल्तान करबला को हमारा हो। जानाने मुस्तफा को हमारा भाई भतीजे भांजे सब हो गए शहीद। हर लाल बेबहा को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा हो। जानाने मुस्तफा अकबर से नौजवानी भी रन में हुए शहीद। अकबर से नौजवानी भी रन में हुए शहीद। हम शक्ल मुस्तफा को हमारा सलाम हो। हम शक्ल मुस्तफा को हमारा हो। जानाने मुस्तफा को हमारा असगर सी ललनी जान भे लाखों दुरूद हो। असगर सी ललनी जान पे लाखों दुरूद हो। मासूम बेखता को हमारा सलाम हो। मासूम बेखता को हमारा सलाम हो। जानाने मुस्तफा को हमारा हो। सुल्तान करबला को हमारा हो। जानाने मुस्तफा को हमारा। সবাই বড় করে বলুন আমিন। আল্লাহ আমাদের সালাম কবুল করুক। আমাদের সালাম আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইমামে হুসাইনের নূরানি রওজায়ে পাকে পৌঁছে দিন। আমরা যারা এখান থেকে বসে আজকে ইমামে হুসাইনকে স্মরণ করেছি, আমার কামলিওয়ালা নবী হুজুর ইবনে নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি কারবালার জমিন থেকে আমি এই শিশুগুলো ভর্তি করেছি। দমে হুসাইন এবং ওনার সঙ্গে যারা ছিলেন সবার রক্তগুলো আমি জমা করেছি। এই রক্তগুলো নিয়ে আমি কাল কিয়ামতের ময়দানে উঠব। আর কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর দরবারে রক্তগুলো পেশ করে আমার আল্লাহ থেকে আমার গুনাহগার উম্মতগুলোকে বাঁচিয়ে দেব।